हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा भल अच्छा ना आशा करने भलरे थे सांग मैंने सबुदिन पर आज नहीं आसी आप टिप्स देखूँ जब भिडियोटी भल लगे तो लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ सांग मान सहित सेयार कर दिखाँ चलते आज फास्ट देखिए आज फास्ट देखो गोटे गंधगुड़ी आप नहीं आसवे एमती कि मुझे देखो मो पाखे गोटे गंधगुड़ी थी मुझे गोटे नहीं बड़टे अच्छी तो छोट ना आप दुईटा नहीं पारे ताकू मुझे कौन करी ना भलसे गोटे फाइन गुंडटे तैयारी कर दूसरी देखो ये मुझे तैयारी करदेली तापर कौन करेंगे ना यहाँ को गोटे बहुत बढ़िया टिप्स देवी आपंपाई देखो यहाँ कौन करेंगे ना आप जो तो साबुन खोल देखी तो यहाँ तो आप साबुन यूज कलापर फोपाड़ी देते कि यहाँ को साइती रखिए साबुन जो तार सेंट गोटे ना से कूल ही थाए बहुत सारा बढ़िया सुंदर बास्ना गोटे तेणु आप कौन करेंगे ना ये पकईदे से गंधगोलटा पकईदेली पकई सारापर जेकोसी आपंकर पाउडर अच्छी आप से पाउडर ये पकईदेवे माने सेंट हो तो से पाउडरटा जेकोसी पाउडर आपंकर अच्छी से आपने ये यूज करेंगे तापर कौन करेंगे ना यहाँ को नहीं कौन करेंगे ना डबल टेप लगेदेवी डबल टेप लगे सारापर मुझे कौन करेंगे ना बाथरूम जी बाथरूम जाकि मुझे सेटिंग करी देखूँ ये कांथर आप सेटिंग करदे कहीं जानते ये गंधगोली आ जो पाउडर जो बास्नाटा बहुत बढ़िया सुंदर बास्ना हो जिते सारा बेड स्मेल आसो ना सब पड़े आशा करें आपको ये टिप्स भल लगी बोलिकी जो नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो ये गोटे साबुन को देखो मुझे ग्रेटर ग्रेटर कर दूसरी देखो ग्रेटर साइजर आपमती कि ग्रेटर करने जमी मुझे देखिए जी आपंकर दरकार से देवे मोर ये दरकार था अधा दरकार था मुझे अधा नहीं गली साबुन छोट साबुनटार मुझे अधा नहीं गली खुरीदेली कौन करूँ ए गोटे बहुत बढ़िया जिन मिसे देखो नड़िया तेल देखो आधा नड़िया तेल तो सब इना पशि जानवर तो यहाँ हूँ मोर मरा नड़िया तेल मैंने घरे या से नड़िया तेलटा मुझे मिसाऊँगी आप मार्केट भी नड़िया तेल आनुँच भी आपने यूज करेंगे जेकोसी हेयर ऑयल यूज कले भी आपको चलो ये देखो मुझे कौन करूँ भल से गोटे गोटे गुली करदे कहीं गोटे बढ़िया से आपको देखेबी ये गोटे बहुत बढ़िया टेस्ट है आपने कौन करेंगे ना हाथ आपंकर जो हाथ गोड़ सुखी जाऊँ ना शीत दिन में से आपने बेसिन लगाते कौन कौन लगाते कि यहाँ आपने थे साबुन सहित आपने नड़िया तेल मिसई दियो कि लगातु देखिए बहुत बढ़िया काम कर आपंकर देखो मुझे लगे आपको देखा के सुंदर भाव में मुझे लगे दूसरी आ तार पूरा साइनिंग आसो आपंकर हाथ देखूँ मुझे लगेदेली साबुनटा तो आप जानते हैं बढ़िया लगे साबुन लगेगा नड़िया तेल आप लगाते कि आप सेम कर लगाते मिसेकरी देखिए बहुत ही बढ़िया काम कर जो स्किन जो हो जाऊँ कौन कहले सुखी जाऊँ ना ड्राए हो जाऊँ से यहाँ हूँ बहुत ही बढ़िया काम कर थे लगे ट्राए करूँ देखो मुझे आपको हाथ धोईकी देखीदेली यहाँ लगे सारापर कि समय रखिए हाथ धोईदेवे धोई सारापर मुझे अपना कौन कर गोटे टर्किश गोटे मसला सुखला कपड़ा पोछि ने हाथटा को देखिए आपंकर हाथ के सुंदर भाव में क्लीन देखा आप भापारे पूरा फाटुला ना जमा भी फाटबनी आपंकर एमती कि आपने लगातु प्रतिदिन लगेले भी बहुत भल आशा कर टिप्स भल लगी बोलिकी जो नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो बोतल को लेकिन आपड़ ये बोतल यूज करेंगे ना यहाँ को बेले बेले क्लीन करार अच्छे कहीं यहाँ गोटे बेड स्मेल आसे तार गोटे लुहाड़िया टाइप नहीं कि से स्मेलटा आसे जोटा कि भल लगे यहाँ कौन करेंगे यहाँ केमती क्लीन करी आपको देखा देखो टे चाउल नहीं देखो मुझे अरुआ चाउल नहीं गली तापर कौन पकेबे ना ये टे सोडा पकेले खाଇବା सोडा टे पकईदेवे पकई सारा टे पा पकईदेवे देखिए आपंकर पूरा से क्लीन हो जो बेड स्मेल हो ना जमा भी हेनी बहुत बढ़िया कम कर देखो किसी भी आपंकर शैम्पू यूज करेंगे कि लिक्विड यूज करेंगे खाली आपण मैंने दुईटा जिन चाउल और टे सोडा नहीं कि आपटे पा पकई काचिदेवे देखिए आपको जिते सारा बोतल जो बेड स्मेल आसो सब पलैज आशा करें आपको ये टिप्सटा ही बहुत ही भल लगी बोलिकी कहीं यहाँ पिलाने बेस नौ ना मार्केट जाती कि आपंकर पिलाने टिफिन नौ आप पानी बोतल एमती दौरान ना से आपना से मझे मझे आपने कि क्लीन करदे पीवाई कि पा पीवा को बहुत ही भल लगे देखो मुझे क्लीन करदेली पा टे पकईदी भल से क्लीन करके आपने रखी दिंतु देखिए आपने यूज कर देखिए केते बढ़िया से आपंकर बास्ना आसो से जो कौन कले भल स्मेल आसो आपड़ जब पाइबे आउटे लेंबू जी आपने पकईदेवे आहरी भल लेंबू लेंबू बास्ना हे आ देखो ये दुईटा जिन आप पकई दिखाँ देखिए आप जब बेड स्मेल हो तो दूरे जीव आप थे ट्राए करूँ जापर देखो सांग मुझे देखेदेली केते बढ़िया से टिप्सटा सांग समस्त छोट टिप्सटा कि समस्त यहाँ हूँ यूजफुल हम आशा करें आपको ये टिप्सटा ही भल लगी बोलिकी जब भल लगी गोटे लाइक कर दिखाँ तापर आम नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो मो पाखे ये कौन कहला हाथ को देखा माने हाथ जो पापुल जाक आप देखिए ठंडा दिन ना तो बासन धोआ को भारी कष्ट हुए सब स्त्री लोक मानकर सेमती कि हाथ कौन बेले बेले जी विरक्त लगे बासन धोते कौन हुए ना
ହାତ ସବୁ ଫାଟିଯାଏ ଶୀତ ଦିନରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ପାଣି ଫାଣି ଲାଗିକିନା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ହାତ ନ ଲଗେଇ କେମିତି ବାସନ ଧୋଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି 2ଟା ସକ୍ସ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସଫା କରି ରଖୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରିଜେକ୍ଟ ସକ୍ସ। ଏଇଟା କିଛି କାମ ଦେଉନି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏମିତି ଥିବ ରିଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦେଉନି, ଆପଣ ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି ନା 2ଟା ସକ୍ସ ଥିଲା ମୋର, ତାକୁ ଧୋଇକି ପୁରା ସଫା କରିକି ରଖିଛି। ଏଇଠି କ'ଣ କରିବି ନା ମୁଁ ଏଠି ସଫା କରିକି କେମିତି ବାସନ ଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ରଖିଦେଲେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ପଲିଥିନ୍ 2ଟା ଆପଣମାନେ ଆଣିବେ। ପଲିଥିନ୍ ଲଗାଇଦେବେ, ନିହାତି ପଲିଥିନ୍ ଲଗାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଟିକେ ବି ପାଣି ଲାଗିବନି। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପଲିଥିନ୍ ଲଗାଇଲେ ପାଣି ପଶିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଜମା ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପଶିବନି। ମୋର ଏଠି 2ଟା ପଲିଥିନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ପଲିଥିନ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ସେଟିଂ କରିଦେବେ। ଏମିତିକି ବାନ୍ଧିଦେବେ ଭଲସେ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗଣ୍ଠି ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଟାଇଟ୍ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଖୋଲିବନି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସେମିତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପଲିଥିନ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯାଉଛି, 2 ସାଇଡ଼୍ରୁ 2ଟା ପଲିଥିନ୍ ନେଇଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ବାସନ ଧୋଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବାସନ ଧୋଇ ହେବ, ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କରିକି ମୋର ସବୁ ବାସନ ଯାକ ଧୋଇଦିଏ। ଟିକିଏ ଆପଣମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନା, ଆପଣ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭ୍ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପୁରା ପାପୁଲି ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ବାସନ ଧୋଇବାକୁ, ଜମା ବି ସେମିତି ହେବନି। ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବାସନ ଧୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ବାସନ ଧୋଇଦେଲି, ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଶା କରେ ଏଇ ଟିପ୍ସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲିକି। ତାପରେ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣକୁ ନେଇକି। ଏତେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ରସୁଣ ମାନେ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସବୁ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ରସୁଣ ଛଡ଼େଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେ ନଖ ଚକୁ ବଥା ହୁଏ ନା, ସେ ଉପରେ ଯେଉଁ ମାଉଥ୍ ପାର୍ଟଟା କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ବହୁତ ଗୋଟେ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଛୁରୀଟା ନେଇ ଆସିବେ, ତାକୁ କ'ଣ ପୁରା 2 ଫାଳ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସିନା ଏମିତିକି ଛଡ଼େଇବେ, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡି କାଢ଼ିବେ, ତାକୁ ଛଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିବ। ଏମିତି ଆପଣ ଛଡ଼େଇବେ, ଆପଣ ତ ରୋଷେଇ କରିବେ ନା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ଫାଳେ କରିଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରସୁଣ ଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏମିତିକି ଫାଳେ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ନଖରେ ଛଡ଼େଇବେ ନା, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ନଖ ବି ପୁରା ବଥା କରିବ। ଜଣ ଜଣଙ୍କ ନଖ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତିକି ଆପଣମାନେ ରସୁଣକୁ ଆରାମସେ ଛଡ଼େଇ ନେବେ, ପୁରା ଫାଳେ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ରସୁଣଟା, ଗୋଟା ରସୁଣ ତା ମଝିରେ ଫାଳେ କରିଦେଇକି ହାତରେ ଏମିତି ଯଦି ମାନେ ଘଷି ଦେବେ ନା, ସେ ସବୁ ଚୋପା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସବୁ ବାହାରିଯିବ ଆରାମସେ। ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ରସୁଣ ନେଲେ ତାକୁ ମଝିରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏମିତିକି ଛୁରୀରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଏମିତିକି କାଟି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମଝିରେ କାଟିଦେଲି। କାଟିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ହାତରେ ଖାଲି ଟିକେ ଏମିତିକି ଲଗେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକି ଆପଣମାନେ କରିଦେବେ। ଦେଖ ରସୁଣ ପୁରା ଚୋପା ଆରାମସେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏମିତିକି ବାହାର କରିପାରିବେ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ରସୁଣର ବହୁତ ସାରା ଟିପ୍ସ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ରସୁଣ ଟିପ୍ସ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଆପଣ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଛଡ଼େଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସଟା ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ। ଆଶା କରି ଏଇ ଟିପ୍ସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଟିପ୍ସଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ଟିପ୍ସ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ଲଭଲି ସପୋର୍ଟ, ଲଭ୍ ୟୁ, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।